आपण मान समस्त आदिवासी तो धन्यवाद समान जय आदिवासी जय जय आदिवासी धन्यवाद भारतवर्ष इतिहास को जब आम देखा भगवान बिरसा मुंडा होते आदिवासी धरतीर भगवान बोलिकी संबोधन करा हुए सब लोग के मोर खराबतिया जुहार। तो आज लानिया विश्व आदिवासी दिवस 2024 तारीख। तो आज मुझे तुमके नहीं करी जीवी जोंटा के हम नंदपुर ब्लॉक लगे सेलिब्रेट पलाइनी आदिवासी दिवस। आपण मान समस्त आदिवासी तो धन्यवाद एक तीर एक कमान सब आदिवासी समान जय आदिवासी जय जय आदिवासी धन्यवाद भारतवर्ष इतिहास को जब आम देखा भगवान बिरसा मुंडा होते आदिवासी धरतीर भगवान बोलिकी संबोधन करा हुए आपण मैंने जाति जन्म से रक्त से वंशधर आपण मैंने आसी माटी शहीद माटी आपण मान रक्त माटीर स्वाधीनता आपण मैंने जानी रखा दरकार अविभक्त कोरापुट शहीद लक्ष्मण होती जन आदिवासी वीर पुरुष से होती आम दया से दया आपण मैंने जड़े जड़े आदिवासी देखे आसी दुख लगे आज जाए कौन गोटे सिंगल कौन बाहरी पारना दुख लगुचे आपण अवसर मोर अनुरोध रही प्रकृत नागपुरवासी होते जदि नागपुर माटी होते गाँव माटी जाति समाज आपण दायित्व रही आपण मैंने विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र में आपण योगदान रही संपर्क में आप सामयिक वार्ता बांटी शहीद लक्ष्मण नायक आदिवासी सेवा मंच तरफ आपण को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुछु। सभार सभापति श्रीजुक्त भगवान पेटिया महोदय एवं आमर सौभाग्यर नंदपुर ब्लॉक एक एसटीसी चेयरमैन ताली मारी को स्वागत करवा धन्यवाद कहीं आमर आदिवासी मान भितर गोटे वेशभूषा हेबाटा कम कथा नुहे आपण मैंने किए पारे ना जार जदि तार कला अच्छी से तेणुक से कौ गाँव आनी कि कौन कर समस्त को अशेष धन्यवाद देवा आम भाई मान को ना म्युनिसिपालिटी देथिले सेति प्रति मो बहुत खुशी हम न जानिथिला महिला मध्य से जाई आगो को जानि परिबे जेतु जेते बेले सार हमर कहउथिले जानिले ही जिणीबा तो हम महिला माने मध्य इटी उपस्थित जेतकी महिला आदिवासी अछंती से माने भी उपस्थित थिले आउरी खुशी लागे ताको जेतु एई छंती एते गुडे लोक एते खुशी लागुची किंतु हम महिला पुरत थिले भल लागिथांता मो मध्य जड़े महिला तो मु अधिक किसी कहू नहीं जितके आम नेता माने बहुत बढ़िया धन्यवाद सर। जय आदिवासी सबके जय आज खाई दिन विश्व आदिवासी सब जानू तो आज खाई के गोटे लगेलु अछु दिवस पालन करबा के आमर अधिकार हमें पाइबा के जोटा की पाई पारुनु
पिला मन केमती हॉस्टेल रे भाई केमती जाई करी पाठ पढ़ भाई आरे केमती आगे जी भाई काई काई सुविधा আছে जब ऑफिसे गले हमर लोग ठकामीर शिकार হইলাইনি সেটা আমি সচেতন কেন বলু आगे पाठ पढ़ले से पाठ न पढ़ले हमके किसी पाठ मिसा নাই आखिर रोखाई लाइबो आना तेणु करी सबु लोग पाठ पढ़ू आम समाज सबु बेले सुधरी जाइसी आमे गर्व अनुभव करवा रही जय आदिवासी धन्यवाद शरत बाबू बड़े निकसम आम आदिवासी भाषा लगे उपदेश देइतिबारु टोके मिसा शहीद लक्ष्मण नायक आदिवासी सेवा मंच तरफ बहुत बहुत धन्यवाद सम टोके धन्यवाद जनाई कर गालु नहीं हेलो जय आदिवासी जय आदिवासी आज आदिवासी शहीद लक्ष्मण नायक सेवा मंचर सभापति उपसभापति कर्मकर्ता एवं मोर 8टा जातिर आसीथिबा आदिवासी भाई मानकु मोर नमस्कार। आदिवासी आमे रहिछु 8टा जातिर आदिवासी भाई माने सब लोग एकजुट हेबा सब बेले एमती सभा समिति करबा एवं आम 8टा जातिर आदिवासी भाई माने सब लोग शिक्षित हेबा। आज आम नंदपुर सरपंच कहउथिले कि आम शिक्षक भाई कहउथिले आमे पाठ न पढ़ले आखि अंध हेबा सबू लोग पाठ पढ़वा शिक्षित हेबा आमर पिलाटी मनके शिक्षित कले आमे आदिवासी भाई माने आगको जीवा सबू लोगर पई दिना दिना दरकार देब समाज होची समस्तंकर पई एक समाज केबे ना केबे दरकार देब समाज बिना कोनोसी लोग बंची पारबो नाय सबू जातिर समाज अछि अरण मामन बंद बरजा डंब सहित सबू लोग समाज अछि आओ जो लोग आमर सब लोग शिक्षित हेबा दरकार सबू आमर 8टा जाति लोग आज समाज आमर शहीद लक्ष्मण नायक समाज एकजुट कर मकाई डाकिछंती ए शहीद लक्ष्मण नायक के धन्यवाद देबा दरकार सबू आदिवासी आमर शिक्षित हेबा दरकार सबू लोग आज आमर एकजुट हेबा दरकार तो सेति पाए मुई समस्त को नमस्कार मुई एति कहि रहिली जय समाज जय पड़िया समाज जय 8टा जाति जिंदाबाद नमस्कार मोर खंडर पंचायत मोर गाँला घाटीगुड़ा आमर आदिवासी संगठन रे आमे जदि बुलाबुली खोले न खोले हम ना आम द्वारा केत असुविधा पाइल सबके नमस्कार धन्यवाद विश्वनाथ बाबू शीघ्र 3 वर्ष पूर्व आसी आपण अति सुंदर भाव वक्तव्य रखिथि आपणकर जनसमाज विषय सामूहिक सूचना देइथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जय जुहार आम अल्पर सभा तो सर तो आज ये दिनटी आदिवासी ये दिनटी मो आदिवासी भाई मैंने टे न जाटा जदि बणर मली जदि बणरे फुटी रही के शुणे ना तेरे ए जिनटा को आम आमर मान्यवर मुख्यमंत्री आमर मान्यवर राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को ये आमर दुख आम अंचल असुविधा आम वीडियो माध्यम नंदपुर गोष्ठी माध्यम प्रेरणा कर शुणी था कोल्हापुर जिला एक पेशा आईन जोटा कि आमर पंचायत एक्सटेंशन स्पेशल एक्ट जोड़ा अच्छी कार्यकारी एफआरए जो जमी की आम जंगल जमी दीर्घ दिन रही आम चाषबास कर आमको चिन्हट कर पट्टा प्रदान कर कोल्हापुर जिले में जिते पिओन क्लार्क जहाँ अच्छी जिला भित्तिक भाव में गत दिन में जमी शिक्षक क्लार्क जिला भित्तिक भाव में नियुक्ति दि जाऊला से नियुक्ति देवाई आमर दाबी रही तो आउटसोर्सिंग
নইলে ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିକିରି ଚାକିରି ବାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିହାବିଲିଟେସନ ଆକ୍ଟ ବା ବିସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁମାନେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଲାପୁର ଡ୍ୟାମରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲେ, ସୁନାବେଡ଼ା ନାଲକରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଥଇଥାନ ପୁନର୍କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଆଉ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏ 10 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିସ୍ଥାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନିଆଯାଇ ତାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳର କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଡିକ୍ଲେୟାର ମିଶା କରାଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1ରୁ 5 ଅଛି ମାନେ 5ଟା ଶିକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକରି 5 କେଜିରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ସେହିପରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ 5 ଯାଏଁ 5 ଗୋଟି ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦାବି ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଛୁ। ତ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଭାଇମାନେ କି ଆମର ଝିଅମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ମିଟିଂ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜି ଶପଥ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନେ ମାଇକିନା ଆଉ ମନୁଷ କିଛି ଜିଦ୍ କର ଯେ ମୋର ପିଲାକୁ କୁଲି କରିବି ସିନା ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ରେଗା କରିବି, ତାହେଲେ ତମର ଦୁଃଖ ସର୍ବ। ନହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଲଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କଲା, ମୋର ବାପା ଚାଷୀ ହେଲା, ତାର ମିଶା ଚାଷୀ ହେବ, ତାର ନାତି ମିଶା ଚାଷୀ ହେବ, ଏମିତି ଆମେ ପୁରାତନ ହୋଇ ରହିଯିବା। ତେବେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ମାଇଜି ମନୁଷ ତମର ପିଲାଟୁକେ କୋର୍ଟ ଯଦି ବାର କରାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାହେଲେ ତମର ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ିଲା ବୋଲେ ତମର ପିଲା ଭଲ ପଢ଼ବ, ତମର ବାରି ଭଲ ପଢ଼ବ, ତମର ନାତି ଭଲ ପଢ଼ବ, ତମର ଦିଦି ମିଶା ଭଲ ପଢ଼ବ, ତମର ଘରେ ସବୁ ଲୋକ ବିକାଶ ହେଇ ଚାଲିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ହେଇକରି ଚାଲିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯଦି ସରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପକାରେ। ତେବେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ସୁଖ ଆସିବା ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ବାପା ମାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, 15 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, 15 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଭଲ ଚାକିରି କଲେ, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ, ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ରହିକରି ଜୀବନ ସାରା ସୁଖମୟ 60 ବର୍ଷ ଯାକ ବଞ୍ଚିବା ଯାକ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଆଜି ଆପଣମାନେ এই আদিবাসী সেবা মঞ্চରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିବାଟା ସଭାପତି କହିବାଟା ସତକି ମିଛ 15 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ପାଖରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଭାପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏଠି ବସବାକ ମିଶା ବେଶୀ ଯିବାକୁ ସେଥିରେ ବେତଇଲାଣି ମାତ୍ର ଏଠି ଗୋଟେ ସେବା ଲୋକ ମିଶା ଟକରାମନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ମିଶା ଟକରାମନ ଆମର ବେଡ଼ିଆ ମାନେ କେନେ ଗଲାସନି ବେଡ଼ିଆ ମାନେ କେନେ ଗଲାସନି क्रिकेट खेलवाके बोले गादा फुटबल खेलवाके गादा आजिकाली लमटा फुट लोके फुटबल चलला আছে नंदपुर पिला मन गलानी नंदपुर युवक पीढ़ी मन गलानी तुमके लाज लागे नहीं के जतिके जदि हमर आदिवासी समाज रे युवक युवती मन जति लोक आछो गागड़े जदि बनी আছে सब लोके धन्यवाद, सबके कोटि कोटि जुहार।
ଆରି ଶେଷ ଲୋକେ କାଇଟା ବୋଲେ ଯିବା ଯିବା ବେଲେ ଜୀବର ଦନ ଘୁରାଲେ ହଉଛି ମନ କୁହନ୍ତି କି ଢେମସା ଖେଳ ଭାବେ ଭାଇ ସବୁକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିବା ବେଲେ ଜୀବର ଦନ ଘୁରାଲେ ହଉଛି ମନ ଏଇଠି ଆସିକରି ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକରି ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ଲୋକ ମିଶି ଢେମସା ଟିକେ ଖେଳିଦେଲେ ନେଇକି ଆମକେ ସମାନ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେମସା ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଇକି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସି ଏହି ଶହୀଦ ଲୋକମାନ ନାୟକ ଆଦିବାସୀ ସେବା ମଞ୍ଚର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ଏହି ସଭାଟିକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି ଆମେ ଢେମସା ନାଚ